सबक नंबर 6 चालाक लोमड़ी और चिंटू मुर्गा। प्यारे बच्चों, वैसे तो आपने जानवरों की बेशुमार कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं ना, वो कमाल की है। उसमें सस्पेंस भी है और एक ज़बरदस्त मुकाबला भी। तो चलें बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है। जरा सोच कर बताइए, ये जो जंगल का खतरनाक और घना माहौल होता है ना, क्या आप जानते हैं कि इसमें जिंदा रहने के लिए जिस्मानी ताकत ज्यादा अहम है या फिर अक्ल? हम अक्सर यही समझते हैं कि भाई जो ताकतवर है उसी की जीत होगी, लेकिन क्या वाकई हमेशा ऐसा ही होता है? अब जरा एक और सूरत हाल का तस्वर करें। अगर अचानक एक इंतहाई होशियार हाजिर दिमाग मुर्गे के सामने एक निहायत भूखी और चालाक लोमड़ी आ जाए, तो आपके ख्याल में बाजी कौन मारेगा? क्या मुर्गा इस भूखी लोमड़ी का निवाला बन जाएगा या फिर लोमड़ी को खाली हाथ लौटना पड़ेगा? सस्पेंस तो बहुत है ना? अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में आप सबको खुशामदीद। तो फिर सस्पेंस ख़त्म करें। बच्चों, जल्दी से अपनी अपनी उर्दू जमात सोम की किताबें खोल लें और पेज नंबर 46 और 47 निकाल लें। अब सबका ध्यान बिल्कुल किताब पर होना चाहिए। गौर से देखें और सुनें। चलें अब बुलंद खानी करते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही थी। जानवर और परिंदे बेचारे खुराक की तलाश में घर से बाहर निकल ही न सके। आखिर तीसरे दिन जाकर बारिश रुकी, बादल छटे और मौसम साफ हुआ। हमारा चिंटू मुर्गा बहुत परेशान था, क्योंकि वो 2 दिन से खुलकर बांग जो नहीं दे सका था। सुबह होते ही जैसे ही सूरज निकला, वो पर फड़फड़ाता हुआ सीधा एक ऊंचे दरख्त की चोटी पर जा बैठा और जोर जोर से बांग दी, कुकड़कू। वो बहुत खुश था। जाहिर है इतनी कैद के बाद खुली हवा किससे अच्छी नहीं लगती। अब जरा सोचिए, जब भूखी भूखी लोमड़ी के कान में ये सरीली आवाज पड़ी होगी तो उसका क्या हाल हुआ होगा। वो खुशी से उछल पड़ी, दिल ही दिल में सोचने लगी, वाह भाई, आज तो बैठे बिठाए जबरदस्त शिकार मिल गया। खुशी खुशी भागती हुई वहां पहुंची, लेकिन ये क्या, मुर्गा तो दरख्त की सबसे ऊंची चोटी पर मजे से बैठा था। अब लोमड़ी दरख्त पर चढ़ना तो जानती नहीं, तो उसने सोचा कि भाई कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए कि ये मुर्गा खुद चल के नीचे आ जाए। और बस यहीं से उसकी मक्कारी का खेल शुरू होता है। लोमड़ी ने अपनी आवाज को खूब मीठा किया और बोली, भाई मुर्गे, मैंने आज एक बड़ी ही कमाल की खबर सुनी है, क्या तुम्हें मालूम है? मुर्गे के पूछने पर वो बोली कि जंगल के सब जानवरों ने अब मिलजुल कर रहने का फैसला कर लिया है, इसलिए अब किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं। बच्चों, अगर इसकी तशरीह की जाए तो सीधी सी बात है, लोमड़ी चिकनी चिपड़ी बातों से मुर्गे का खौफ खत्म करके उसे अपने जाल में फंसाना चाहती थी। वो जानती थी कि जब मुर्गा बेफिक्र होकर नीचे आएगा तो वो फौरन उस पर झपट लेगी। लेकिन चिंटू मुर्गा भी कोई आम मुर्गा नहीं था भाई, बड़ा ही होशियार और हाजिर दिमाग था। वो फौरन समझ गया कि दाल में कुछ काला है। उसने सोचा कि आज इस बेलोमड़ी को इसी के जाल में फंसाया जाए। उसने बड़े आराम से जवाब दिया, अरे वाह, खबर तो बहुत अच्छी है। वो देखो, सामने से कुछ शिकारी कुत्ते भी आ रहे हैं। जाओ जरा उन्हें भी तो बुला लो, फिर हम सब मिलकर खेलेंगे। देखा आपने, ये थी मुर्गे की जबरदस्त हाजिर दिमागी। अब शिकारी कुत्तों का नाम सुनना था कि भेड़ू लोमड़ी के होश उड़ गए। वो तो बस जान बचाकर भागी। मुर्गे ने पीछे से आवाज भी लगाई, अरे ठहरो, मैं बस नीचे आता हूँ। तो लोमड़ी घबराकर बोली, नहीं नहीं, हो सकता है कि तुम्हारी तरह इन शिकारी कुत्तों ने ये खबर ना सुनी हो। और ये कहकर वो वहां से रफू चक्कर हो गई। बच्चों, उर्दू में एक मुहावरा है ना, दम दबाकर भागना। इसका मतलब यही है कि खौफजदा होकर अपनी जान बचाने के लिए वहां से गायब हो जाना, जो बिल्कुल लोमड़ी ने किया। कहानी पढ़कर मजा आया ना? चलें अब जरा अपनी लुगत को भी थोड़ा बेहतर बना लेते हैं। सबक में कुछ मुश्किल अल्फाज आए हैं। पहला लफ्ज़ है मुसलसल, यानी लगातार। जैसे हम कह सकते हैं 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही थी। दूसरा लफ्ज़ है तरकीब, जिसका मतलब है मंसूबा बनाना। जुमला देखिए, लोमड़ी ने मुर्गे को पकड़ने की तरकीब सोची। तीसरा लफ्ज़ है सुहाना, जिसके मानी है खूबसूरत, जैसे आज मौसम बहुत सुहाना है। और आखिरी लफ्ज़ है होशियार, यानी समझदार। उसका जुमला है, चिंटू मुर्गा बहुत होशियार था। आप भी इन अल्फाज को अपनी बातचीत में ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा।
اور اب باری ہے ہماری تفہیم کی، یعنی یہ جانچنے کی کہ آپ سب نے سبق کتنے دھیان سے سنا۔ تو میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ کہانی کے بالکل شروع میں چنٹو مرغا اتنا پریشان کیوں تھا؟ ذرا اپنے ذہن پر زور ڈالیں اور بتائیں۔ جی بالکل درست جواب۔ مرغا اس لیے پریشان تھا کیونکہ مسلسل بارش کی وجہ سے کوئی بھی جانور یا پرندہ باہر نہیں نکل پا رہا تھا، اور بیچارہ مرغا 2 دن سے کھل کر اپنی بانگ نہیں دے سکا تھا۔ دیکھا، پورے دھیان سے سبق پڑھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جواب فوراً ذہن میں آ جاتا ہے۔ بہت خوب، اب ذرا دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ جب بھوکی لومڑی نے دیکھا کہ مرغا تو درخت کی چوٹی پر ہے اور وہ خود وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تو اس نے مرغے کو بے وقوف بنانے کے لیے کون سی جھوٹی خبر سنائی؟ شاباش، بالکل صحیح پہچانا۔ لومڑی نے بڑی مکاری سے یہ جھوٹی خبر سنائی کہ بھئی جنگل کے سب جانوروں نے مل جل کر رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اب تمہیں بھی مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ مرغا کسی طرح اس کی میٹھی باتوں میں آ کر نیچے اتر آئے۔ اور اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے اہم سوال کی طرف۔ مجھے بتائیے کہ چنٹو مرغے نے آخر کس طرح لومڑی کی اس ہوشیاری کا توڑ کیا اور اپنی جان بچائی؟ اس نے لومڑی سے کیا کہا تھا؟ آپ کی یادداشت واقعی لاجواب ہے۔ مرغے نے کمال کی حاضر دماغی دکھائی۔ اس نے کہا کہ خبر تو بڑی اچھی ہے، لیکن وہ سامنے سے کچھ شکاری کتے بھی آ رہے ہیں، جاؤ انہیں بھی بلا لو، پھر سب مل کر کھیلیں گے۔ اب ظاہری بات ہے، شکاری کتوں کا نام سنتے ہی لومڑی کا بھانڈا پھوٹ گیا اور وہ ڈر کے مارے وہاں سے دم دبا کر بھاگ نکلی، اور یوں مرغے نے اپنی عقل سے اپنی جان بچا لی۔ تو پیارے بچوں، نصاب کی ہر کہانی کی طرح اس کہانی کا بھی ایک بہت اہم مرکزی خیال ہے، اور وہ یہ ہے کہ مصیبت یا مشکل وقت میں انسان ہو یا جانور کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ خوفزدہ ہونے کے بجائے ہمیشہ اپنی عقل، ہوشیاری اور حاضر دماغی سے کام لینا چاہیے۔ اگر چنٹو مرغا ڈر جاتا تو اپنا توازن کھو بیٹھتا اور مارا جاتا، لیکن اس نے تحمل سے سوچا اور اپنی ذہانت سے دشمن کو شکست دے دی۔ ہمیشہ یاد رکھیے، سچی طاقت ہمارے دماغ میں ہوتی ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو چنٹو مرغے اور چالاک لومڑی کا یہ سبق بہت پسند آیا ہوگا، اور آپ نے بخوبی سمجھ لیا ہوگا کہ مشکل وقت میں دماغ کا استعمال کتنا ضروری ہے۔ ایک آخری سوچ آپ کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں۔ اگر لومڑی کی جگہ کوئی طاقتور درندہ ہوتا تو کیا تب بھی چنٹو مرغے کی یہ ترکیب کام آتی؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہماری آج کی کلاس کا وقت ختم ہوتا ہے۔ برائے کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم یوں ہی مل کر نئے اسباق سیکھتے رہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔